Nā, ko te hunga tuku mera, kawe mera, hoki etahi o ngā kaimahi whai take i te wā i raru nui ai tātou i te mate karauna. Kei te hono mai te minita i ngā rawa hinonga o Aotearoa, Shane Jones kia tātou i naia tonu nei e te minita e te rangatira. Shane, e mihi atu ana kia koe, tēnā rā koe. Kia ora, tēnā no tātou katoa. Pātai tuatahi, tēnei hanga nei te Super New Zealand Post. Hea hanga hua ka puta i aia ki te iwi Māori ki ngā hapori Māori? Mo te wahanga ki o tātou whānau e tatari tonu ana ki tua whenua ke taimahe reta, ka rere tonu ngā reta. Engari ko te mate ke, ko te hunga i enei rā e tuhi reta ana, e utu ana i wā rātou nama māroto i te tononga i te reta i iti hāre ana. Take tēnā o mātou i whakangao i te kotahi rau me te 50 miliona tāra ki roto tonu i te pūkoro o tuku rau Aotearoa. Koe tēnā te ingoa Māori mo NZ Post. Nā tuatu i tērā arano atu ngā kamupene me ngā umanga Māori e rapu ana me pēhea rānei rā rungi te ierere rātou e hoko i rā rātou huatau aha rānei. Nā ki te tatau i a rātou te tai aha rānei hokainana. Nā, mā te tuku rau Aotearoa ka tae te tono mai ngā pāhi, aha koa ki rā wāhi, mai rā wāhi rānei. Nō reira, ko tēnei ko tahi rau 50 miliona tāra e whakapaua ana ki te hanga nei, kia tere ake tāna kawe mera kia tātou. Engari, ka pēhea tō ine i te hua o taua moni? Māku te korora ki a tātou. Mā mātou ngā minata e āta whakaohiti i a rātou. Hari te me, ko tahi rau miliona me te 50, ko eke atu ki te kotahi rau miliona me te huitu te kau. Nā, e toru ke ngā kaupapa, e waihanga tiana i rātou, ko te mea tuatahi, tō mua, ko pōneke, te mea i hurahi ai, timata i a mātou tahi me te puari i tēnei rā, e rua ke toi ana, ko te tahi ke ākarana. Engari māku mea tu ki a tātou. Roa no tēnei kamupene e whakahemo kaingi ana i te korenga o te krauna e whakangao pūtea ki roto, nā ko tatu i a mātou ki a kauara atu tēnei kamupene e raru tonu. Koe take o mātou i hakangao pūtea pēnei ai. Kia tahuri ake ki te rautaki pāpā ho Māori a te minita whakawhanake Māori a Nanaia Mahuta. He aha Aotearoa tuatahi i tai apatia atu ai i ngā whiriwhiri ngā kōrero mo tēnei kaupapa mo tēnei rautaki? I noho tahi mātou ko te minita, ko minita Nanaia. O tira ki hai mātou i noho tahi me te koroke kei muri aia, te tangata kia nei ko Larry Parr. Engari me kōrero matanui ahau ki a tātou. E korera wātu Aotearoa tuatahi e amene atu kia turakina haeretia ngā teihana Māori kei tēnā rohe, kei tēnā rohe. Tērā pē te kautau i muri, he pai tonu te whakaro kia whakakahoretia ai ngā teihana kia kotahi anake te teihana. Engari māku mea tu ki a tātou. Ko ngā raru e pāna ki te Aopa Pāho Māori, e kore e murua maroto i te hautopetanga haeretanga o ngā teihana Māori. Arano atu ngā huarahi hou, rārunga i te ierere, rārunga hoki i ngā rorohiko. Koe tēnā te mea hei titiro, engari kei pōhehe āwai atu rānei kei te tautoko Aotearoa tuatahi, te rāweketanga, te whakakahoretanga o ngā teihana Māori. Korera wātu mātou hakai atu ki tērā. Ka tahia no koe ka kōrero mai mo te nui o te pūtea, te kotahi rau whitu, te kau miliona tāra, e whakapau ana, e whakangaua ana, e te kāwanatanga ki tuku rau Aotearoa. Ko tētahi mate pēr o ngā reo irirangi Māori i roto i ngā tau, ka area no kia tino whakapakari hia i roto i te rautaki, i roto i te pūtea nei, kia tū rangatira ai rātau i roto i o rātau rohe. Pēhea tēnei whakaaro e te rangatira e Shane, kia kaha ke te kāwanatanga ki te whāngai pūtea ki ngā reo irirangi Māori. Mā reira pēr e ki te ai tātou i te rongo wā mo ngā raru o te ao pāpāho Māori i tēnei wā. Ora kau he kupu hira tuatu i wāu e kōrero nei. Engari e harau i te minita mo te Aopa Pāho. Take tēnā ōku i ki ai, ki te manaki tia mātou. Kei a mātou te tahi wahine matatau ki ngā orore, ngā pikinga, ngā hekenga o te Aopa Pāho, ko Jenny Marcroft tērā. Ki te manaki tia mātou, e ngā pōti, kia hoki mai ai, ko e tēnā te tahi kete, mahi. ka toro atu tō mātou ringa ke riro mai tēnā kete i a mātou,
ngā take mō te ao papaho. Ki te riro mai i ahau, i awa atu rana i roto i Aotearoa tuatahi, mā ku te kōrero atu ki te ao papa, ki te māngai pāho. Ko mātou kei runga, ko rātou, he whai i wā mātou e kōrero rei. Kei pōhehe rātou ko te rangatiratanga kei a rātou. A rātou, ko tā rātou mahi, he whakatinana i ngā kaupapa e āmenengi ana i ngā minitei. Ara mātou i te tono mā rātou. Ue hoa, nā runga no i wena kōrero wau, tata nei au te ki atu ki a koe, ko pōti au ki a koe. Kia koutou Aotearoa tuatahi. E mihi atu ana ki a koe, Shane, pai tonu te kōrero ki a koe, te minita